Hello kabendors, good morning po. At hindi po magluto kaming sinigang na talong manok. Ano bagyo? Sinampalukan sinigang manok. Sinampalukan po ita. Yan po. Kaya bigay po yung epi. Kaya po yung manggisa at bigay po Kenny para magluto kami pong sinampalukan manok. Diba? Ayan po. Separate mi pa mo po yung gana-gana. Ayan. Natin pusong saging. Tapos, ayan. Patsaog. Kamatis. At kalamansi. Pati kalamansi po. At hindi po kalamansi. Ayan o. Tapos, kamatis po. Ayan po yung manok. Papabukal miya po yung manok. Yan po yung manok. Papabukal miya pong luya. Ayan. Kaya yan po yung epe. Kaya bemiya para isinigang miya po. Updated. So ano po kini kaya beki ingka na akong epi. Kaya po ing manggili. Mao rin ka pa sipag na yung epi. Hindi sa inyo yun. Bro, inano to? Kaya pati dito yung gaya Gisa tayo pa ito. Ayan. Gisa miya pa po kano kanini. Kining sinampalukan manok. Para manyaman niya. Ing Kapampangan, manyaman niya. Ing Tagalog, masarap. Masamit. Delicious. Ayan. Untuk ngorenti. Matawa naman ni. Hindi ka mag-shake. Dapat ito pang panya. Parang baka kaya ako. Sudene. Baka sudene. Baka iyak sa tingnan ni sudene. Malakas ang angin. Ayan, isasawag po itong gabi. Gandos po ang Kapampangan. Ayan, gandos po ang Kapampangan. Gabi naman sa atin. Ayan. Para lalambot na yung gabi. Okay, maraming salamat. See you next vlog.